Welcome everyone to our live stream here from ICF. Bienvenidos a todos en vivo aquí en ICF. This is going to be our format here for a little while until we figure out how this COVID-19 situation pans out. Este va a ser nuestro formato mientras que esperamos saber cómo va a terminar el asunto con el virus de corona. So we want to encourage everyone to make sure that you invite somebody to your life group. Queremos que todos inviten a alguien a su grupo de vida. And also remember that we are on Facebook as well as YouTube. Acuérdense también que estamos en vivo en el Facebook y también en YouTube. And if by chance you can't be there on time for these meetings and these sessions, you can access them at another time if you had to work or your schedule didn't permit it. Si tu horario no lo permitió, también puedes acceder a estos servicios, estos mensajes en otro tiempo para que los puedas disfrutar. So, having said all of that, also don't hesitate to comment at the bottom of your screen, saying amen, whatever you want to do. También con esto quiero recordarte que puedes responder con un amén o algún comentario en la pantalla de tu computadora, si quieres, si gustas. So I'm going to be teaching on faith. Voy a estar enseñando el tema de la fe. It's a faith that is required for the times that we live in. Es una fe que se requiere en estos tiempos en que estamos viviendo. I want to draw your attention to Romans chapter number 4. Vamos a Romanos capítulo 4. And I'm going to read here from verse 16 on and take selected verses and some points from this passage here with Abraham. Vamos a tomar verso 16 y selectos versos y vamos a sacarles puntos muy específicos de estas escrituras. Therefore it is of faith that it might be by grace, to the end that the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Now watch this, verse 17 is key here. As it is written, I have made thee a father of many nations, before him whom he believed, even God, who quickeneth the dead, and calleth those things which be not, as though they were. Verso 17 es clave. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. That verse calls us to live in a completely different dimension than the average human being, and it is by virtue of the power that lives within us. Este verso nos llama a vivir en una dimensión diferente a cualquier otro ser humano, y la razón por la cual es por el Espíritu de Dios que reside en nosotros. Our faith will take us further than the anxiety of this world. It'll take us deeper in God and help us to shine a light even in dark times like these. Nuestra fe nos va a llevar mucho más profundo que la ansiedad que existe en este mundo y nos va a causar que brillemos como una luz en estos tiempos oscuros. Let me read on here. The Bible says, who against hope believed in hope, that he might become the father of many nations. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Remember, it was spoken to Abraham that this would be how his seed would turn out. And so, verse 19 says, and being not weak in faith, he considered not his own body now dead. Esta es la promesa de su descendencia. Y el verso 19 dice, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo que ya estaba muerto. So, as we go through this discord, we find key verses or key points or phrases in these verses. Cruzando esas escrituras, podemos ver
ciertas claves aquí que nos dan ciertas frases. One of the things that we see first in verse 18 is that he, against hope, believed in hope. Lo primero que vemos aquí es que en el verso 18 dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Somehow, where there appeared to be no hope, faith causes us to rise up with hope. We're able to produce hope when its absence is obviously what the world sees. Podemos crear esperanza aun cuando su ausencia es lo que el mundo reconoce. Then we move down a little bit further here to verse 19. Llegamos al verso 19. And the Bible says that he was not weak in faith. La palabra nos dice en el verso 19 que él no se debilitó en la fe. And he considered not his own body now dead. Y que tampoco contempló su cuerpo que ya estaba como muerto. In other words, God was about to do something with Abraham that he physically and because of his age could not do. Dios estaba a punto de hacer algo con Abraham que por su edad y por la condición de su cuerpo era imposible. He was about to conceive a promise where it was humanly impossible to do so. Estaba a punto de concebir una promesa que era humanamente imposible poder realizar. And then we move down a little bit further here, understanding that it's talking about human impossibility. You can't procreate at that age. Moviéndonos un poquito más en estos versos, podemos ver que uno no puede procrear a esa edad. Both him and Sarah were absolutely past childbearing years. Abraham y Sarai, los dos estaban ya más avanzados de la capacidad de sus cuerpos para poder concebir o producir vida. But here's what the Bible says in verse 20. He staggered not at the promise of God through unbelief. Aún así dice el verso 20, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad. So once again, here's the third point. He staggered not at the promise of God through unbelief. Aquí está el tercer punto, que él no titubeó con incredulidad a la promesa de Dios. There comes a time, and especially in times like these, when we must take God at His word. Es tan importante y llega el tiempo, y especialmente en estos tiempos en que vivimos, que tenemos que tomar a Dios así directamente como nos ha dicho su palabra. When every other voice is saying negative things and speaking negativity and speaking anxiety and speaking in fear, we need to be able to speak in faith. Cuando todas otras voces están hablando negatividad, están hablando con ansiedad, con temor, nosotros tenemos que hablar en fe. And so the Bible says he believed the promise of God in spite of everything pointing against it. Él creyó, la palabra dice, en la promesa de Dios, aun cuando todo apuntaba a una imposibilidad. And then move down just a little bit further to verse 21. Vamos al verso 21. The Bible says that he being fully persuaded, he was fully persuaded that what God had promised, he was also able to perform. Verso 21 nos dice, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. So at the end of the discourse, we find a man fully convinced that God can do exactly what he said he would do in spite of all the external circumstances, in spite of the obvious evidence against it naturally. Spiritually, he was fully convinced. Aquí encontramos un hombre que estaba al fin del asunto plenamente convencido, a pesar de que toda la evidencia, todo aquello, declaraba que esto era imposible humanamente, físicamente
Él estaba convencido espiritualmente que Dios podría. This is the call today. This kind of faith is where we need to live and walk. Este es el llamado de hoy. A este nivel de fe somos llamados a vivir y a andar también. Esta es la palabra del Señor. This is what the Bible declares to us. So, what God is trying to do here today and in this hour that we live in is increase our faith. Lo que Dios está tratando de hacer en este momento en que estamos viviendo es aumentar nuestra fe. We need to be bold enough to ask Him to increase our faith at this time, especially when the world desperately needs a light to shine in this darkness. Tenemos que estar dispuestos a pedirle a Dios que aumente nuestra fe, especialmente en estos tiempos cuando el mundo está rodeado de tinieblas. It's God's call for the church to rise up to a new dimension of faith. Es el llamado de Dios para que la iglesia se levante y se extienda a un nivel más profundo de fe. What kind of faith are we talking about here? Well, I believe it's a faith that's persistent. ¿De qué clase de fe hablamos? Una fe persistente. We're talking about a faith that is constant. Una fe de la cual hablamos que es constante. It's a faith that is resolute under all circumstances to stand firm. Una fe resuelta bajo todas circunstancias para mantenerse firme. It's a never-ending, a non-stop type of faith. Es una fe que no termina, no para esta fe. It is a faith that is unabating. Es una fe que no se va a permitir abatirse. It is tireless. No se cansa esta fe. It is continual. Es continua. It is incessant. Es incesante. I can continue to give you all of these descriptions of what this faith is. You can line them up with Hebrews 11, and I'd like you to go there at some point after the message and read Hebrews 11. What we're saying here is this faith must remain and it must be exercised under all circumstances. Tú puedes tomar estas palabras que estoy usando para describir esta fe y tomar Hebreos 11, leerlo y léelo después de esta lección y compara. Pero estamos hablando de una fe que tiene que ser fuerte y constante en estos tiempos. So, and most important of all, I'm sure all of us have either felt the pressure of anxiety or have seen that anxiety in others. Más importante también, ¿cuántos aquí no hemos visto o sentido personalmente la ansiedad del momento o ver a otros llenos de ansiedad? But let's look at anxiety for a moment. What is anxiety? Anxiety, to a large degree, is a fear that is based, a worry that is based upon something that really hasn't happened yet. Something that may never really happen when it's all said and done. We face facts as we consider them from the news and other areas, but a lot of things have not happened, and we don't need to position ourselves to be recipients of what God is protecting us from. Esta cosa que llamamos ansiedad, ¿qué es? El temor, la preocupación de algo que todavía no ha pasado o que posiblemente pueda pasar. La realidad es que estamos tomando datos de la noticia y otros medios sociales que nos comunican ciertas realidades, pero estamos tomando una postura que vamos a ser las víctimas de aquello de lo cual Dios quiere protegernos. So let's not victimize ourselves through anxiety when we know that God has the last word in all of this. Así que no nos hagamos las víctimas de la ansiedad cuando sabemos que Dios va a tener la última palabra. Yes, let's be wise, as Pastor Ricky told us and preached to us. Vamos a ser sabios como nos predicó el Pastor Ricardo. We're going to move with love. Vamos a movernos en amor. We're going to bear the fruit of God's Spirit out to this world in a time like this. We're going to show Christian character.
Vamos a demostrar el fruto del Espíritu de Dios como cristianos en esta hora, tal como lo declara la palabra. By the same token, on a personal note, we have to be able to rise up every day and say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. De la misma manera, cada día que nos despertemos, declaremos, este es el día que ha hecho el Señor y me regocijaré en él. What does it mean to acknowledge that this is the day that the Lord has made? He saw this coming. ¿Qué significa? Este es el día que ha hecho el Señor. Él ya vio este día llegar. The high and lofty one that inhabits eternity. El Altísimo que habita la eternidad. He dwells in the past, present, and future all at the same time. He has no beginning and no end. And so he anticipated this day already and was all ready to receive us into that day with his mighty hand. El Altísimo que mora en el pasado, presente y futuro ya había visto este día y aquí nos espera para recibirnos con su mano fuerte. So what it means is you can rejoice and be glad because there's nothing here that caught God by surprise. And because God is God and we are his children, we stand in a favor that the world doesn't understand. Ahora, ¿qué significa todo esto? Que porque Dios es Dios y nos anticipó y nos recibe a este día, ya nos ha provisto con todo lo necesario, va a cuidar de nosotros. Nosotros simplemente tenemos que permitirle, porque Él no va a dejar que nada nos ocurra, excepto lo que sea su perfecta voluntad. Part of acknowledging that this is the day that the Lord has made in the context of faith here is also to understand that we are being formed. We are in a process of spiritual formation. And this adverse time in which we live in is also a tool in God's hand to spiritually form us, to develop us, to mature us, to grow us, if you please. Hay que reconocer también esto, que este día que ha hecho el Señor también es una declaración que Dios nos está formando espiritualmente. Todo lo que está pasando, la adversidad, todo esto son herramientas en la mano de Dios para formarnos, para desarrollarnos, para madurarnos. And so, as I come to the conclusion of today's message and this part of it, let me say this to you. God is trying to raise us up, to take us to a dimension of faith where we are able to recognize the kind of power and dominion that we have over our circumstances. Ahora, llegando a la conclusión de esta lección hoy, quiero declararle a este pueblo que esta clase de fe es la que nos quiere llevar a un lugar donde podemos reconocer el poder y el dominio que Dios nos ha dado y ha puesto en nuestras manos sobre toda circunstancia, especialmente esta. You and I are able, by the grace of God and by the power of his Spirit that dwells in us, to walk above the circumstances. Tú y yo somos llamados por virtud, podemos andar por su gracia y poder que mora en nosotros sobre las circunstancias que estamos viviendo, que está viviendo este mundo. This is a divine mandate. This is Bible I'm preaching to you. Este es un mandado divino. Esto es Biblia. Esto es palabra de Dios que yo te predico. Not only that, but remember this. The same principle applies whether everything is at peace in your universe or whether you're surrounded by chaos. Wherever you set your foot, you have jurisdiction by faith. Ahora, otro punto también, acuérdate de esto. No importa que tu universo esté completamente en paz o que estés rodeado del caos de las circunstancias que nos rodean aquí, donde quiera que tú pises, tú tienes jurisdicción.
In other words, we have the ability, just like I've always said, we are light and we displace darkness. Así como lo he dicho antes, tenemos la capacidad, somos luz y desplazamos tiniebla. We also, in times like these, can walk and displace the anxiety and the fear out there and release grace and release peace into the atmosphere. Podemos desplazar toda la ansiedad y el temor que está ahí, y porque somos esa luz, podemos soltar gracia y podemos desatar paz, la paz de Dios sobre estas circunstancias. In other words, let's be the people of God that He has empowered us to be. Así que seamos el pueblo de Dios que Él nos ha llamado y empoderado a ser. Understand once again, God has the last word here. Not the government, not any other agency. God has the last word here. Así que acuérdate como siempre, Dios es el que tiene la última palabra en todo este asunto. No el gobierno o ninguna otra agencia. Let me finish by saying this, that this type of faith also has generational implications. Déjame decir eso también. Esta clase de fe tiene implicaciones generacionales. Remember that there's a generation observing you, and you have the ability to influence their faith by your own faith. Acuérdate que una generación te está observando y tienes la capacidad de influenciar a esa generación y la fe de ellos con la tuya. We'll continue next week on this subject of faith, this type of faith, the faith that the times demand. So go to Hebrews 11, read that, and have a time of devotion. Pray together over this message you've heard today. La semana que viene vamos a continuar con esta lección. Aquí vamos a concluir. Vayan a Hebreos 11. Oren juntos después de este mensaje y apliquen lo que se les ha dado de alimento espiritual. The Lord bless you. Thank you for tuning in, and we will see you again next week. Gracias, Dios les bendiga por estar aquí con nosotros y nos vamos a ver la próxima semana. Muchas bendiciones.